Selamat datang bala peninga ngagai channel aku ya kada beri nama Ruai Maya Lepa. Harap kita udah terperindang meninga cerita-cerita ya aku udah tusi aku ngelamat tu. Sekali tu aku dekat nusi sejarah kita Iban. Maya de pegai perintah Raja Brok Kelia. Aku bisi udah beli e-book ya ke diberi nama Iban Pegai Raja Brok. Nengah online. Hari Google Playbook. E-book tu bisi 219 lembar. Lalu dikarang oleh unggal Nalong Buddha seduai Juni Cuat. Lalu pengeluarnya Pegari Iban Production juga. Jadi ngagai kita ya kekak meli e-book tu, link Google Playbook bisi dia ayan aku ba description baru itu nah. Ngambil ke ndak masa jam di ngameh sejarah tu. Menua Sarawak tu menyak. Kalak dipegai 3 ikut Raja Brok dalam pengalaman 105 tahun kenyawari tahun 1841 ngagai tahun 1946. Raja Brok keterubah ianya James Brok te merintah Sarawak hari tahun 1841 ngagai tahun 1868. Ia megak terbilang disebut Raja Tuai. James Brok ada kena ke 29 bulan 4 1803 di Benares, India. Anak tuai Thomas Brok seduai Anna Maria hari menua England. Ia tu ngembuan langkar tubuh te berpeninggi 5 kaki 10 inci. Dalam tahun 1825, James Brok ngau orang berperang di Burma ke alai nyau dekat berbadi parai kena timbak musuh. James Brok tu nada anak, ia parai di England kena ke 24 bulan 12 1867. Raja Brok ti kedua ianya Charles Brok kemerintah Sarawak hari tahun 1868 ngagai tahun 1917. Charles Brok tu terbilang lagi disebut orang ketuai Raja Brok. Laban ia tu rapiat lagi kawal ngau bangsa Iban. Nama asal Charles Brok tu Charles Johnson. Pengudahnya nama ia lalu dipindah ke ngagai Charles Anthony Johnson Brok. Ia ada kena ke 3 bulan 6 tahun 1829. Anak kedua Reverend Francis Charles Johnson seduai Emma Frances Brok. Jadi Emma Frances Brok tu menjadi Indo James Brok. Buat 10 years in Sarawak. Ditulis ia lebih umur ia 37 tahun. Ia jadi Raja Sarawak kena ke 3 1868. Nyau bujang sekarang dalam umur 40 tahun. Baru ia berbini jadi engkau Margaret Ellis de Wint. Kena ke 28 bulan 10 1869. Seduaya Margaret bisi anak 6 ikut. Siko Indo lalu 5 ikut lelaki. Anak tuaya bernama Gita ada tahun 1870. Lalu ditangkan ke James Harry ke bersapit engkau Charles Clayton. Ada tahun 1872. Charles Viner ada tahun 1874. Bertram ada tahun 1876. Engkau Harry ada tahun 1879. Gita, James Harry ngau Charles Clayton sama parai kena penyakit muang air. Dalam tahun 1873, di Rantu Jalai, maya sidak sebilik belayar dari Sarawak, nemuai ke England.
Raja Charles Brooke dikingat ke bangsa Iban laban ia udah bebendar ngajar bangsa asal di Sarawak jalai ngepun ke pengawak bertanam betupi engkau berdagang serta mekal sidak ngenak jakuk lalau ti munyi tu. Unless you follow this advice, you will lose your birthright, which will be taken from you by strangers and speculators who will, in their turn, become masters and owners whilst you yourself, you people of soil, will be thrown aside and become nothing but coolies and outcasts of the island. Dalam jaku Iban, genteran di atasnya lebih kurang mengitu. Nanti kita hendak mendiang ke jaku ajar aku tu. Kita ilak dekat lenyau ungkup diri lalu nyadi kampar ba aik pandai diri empu. Orang bukai ke dekat senang ilak, nyadi kita nyau kapa-kapa, pelik-pelik mata nyadi kuli aja. Raja Charles Brooke tu rindu ngasu berburu. Ia parai di England kena ke 17 bulan 5, 1917. Raja James Brooke kepenudi ianya anak Charles Brooke bernama Charles Vyner Brooke. Dia merintah Sarawak hari tahun 1917 ngagai tahun 1946. Ia ada di England kena ke 26 bulan 9, 1874. Nama penuh ianya Charles Vyner Dewin Brooke. Charles Vyner Brooke berengkah jadi Raja Sarawak kena ke 22 bulan 7, 1918. Apa ya Charles Brooke? Hendak tentu harap ke ia oleh jadi raja. Laban itu pejudi. Kenuk kaya, he is young and thoughtless, and he cares nothing but gambling and young girls. He is not really interested in the welfare of Sarawak, and I dare not trust him with the rein in his own hands. Dalam jaku Iban, genteran jakuknya lebih kurang menyitu. Penemu ianya agak pudak. Lalu ia berdau uliah berundang panjai engkau menyana. Tak majak engkau pengawak gila induk serta berjudi. Nya alai, aku nak berani ngelak ke ia megai tampuak perintah menua Sarawak tu. Ketegal kurang pengarap ngagaya, apa ya Charles Brooke kalak mantai ke jakuk perintah munyi tu. I, Charles Brooke, Raja of Sarawak, do hereby decree that my second son, Bertram Brooke, heir presumptive of the Raja of Sarawak, in the event of my eldest son, Charles Vyner Brooke, Raja Muda of Sarawak, failing to have male issue, shall be received on his arrival in the state of Sarawak with royal salute and honors equivalent to his rank. I further decree that he shall be recognized in future by the inhabitant of Sarawak as being part of the government of the state, and such recognition shall be duly registered in the records of the Supreme Council of the Raj of Sarawak. Dalam jaku Iban, gentera jaku di atasnya lebih kurang menyitu. Aku, Charles Brooke, Raja menua Sarawak, engkau tu nyiri ke anak lelaki aku te lumur 2, Bertram Brooke. Nyadi Aris Raja Sarawak, entik semak Charles Vyner Brooke, Raja muda menua Sarawak nadai anak lelaki. Nya alai, penatai di menua Sarawak tu patut disambut ngena adat basa anak raja nyipak ke pemesai pangkat ya. Semua rakyat kediau di menua tu patut ngaku serta ngelala ianya siko ari orang megai perintah menua Sarawak. Perkara tu dekat dipasuk ke dalam rekod Kunsil Besar Raja Sarawak. Charles Vyner Brooke
balabuh ngau ngayau lebuh umur ya 26 tahun. Ianya lebuh mata bala ngalah ke tuai bangsa Murut ke bernama Okong. 2 tahun udahnya, ia diasuh apai ya Charles Brooke mata bala ngelaban Bantin, tau ke Ijau Lelayang. Bak kayau kerkumbai Cholera Expedition, tau ke kayau buntu, di Batangai. Ti dekat dikenang seduai unggal nalong boda ngau juni cuat tu, ngau silia lagi, bak cerita tau ke ujung lagi. Tajak pihak, Charles Vainer Brooke tu, mayuh pemayak ngagai rakyat Sarawak. Kelebih agiknya, ngagai bangsa Iban ke agik berkayau diri sama diri mayanya menyak. Ambil kebanding, ia bisa ngatur pengawak bebancak babi di Semanggang, dia kena berbayak ke Iban Layar, Iban Batangai, Iban Sekerang, ngau Iban Lemana, nundak pengawak apaya Charles Brooke, ti udah berbayak ke Iban Undup, Iban Balau, Iban Sekerang, ngau Iban Saribas. Kelimpah harinya Charles Vainer Brooke megak, udah berbayak ke bangsa Iban, ngau bangsa orang Ulu. Bak pengawak bebancak babi ke dikumbai bepalit mata besapu mua. Di kapit dalam tahun 1924. Lebuh Jipun ngalah ke Sarawak dalam bulan 12 tahun 1941. Raja Charles Vainer Brooke agi di luar negeri, laban berjalai ke pengawak di Sydney, Australia. Lalu Raja Muda Bertram Brooke agi di England. Raja Charles Vainer Brooke nadai anak lelaki. Nitih kesumpah apa ya Charles Brooke. Nanti semak ke Charles Vainer Brooke nadai anak lelaki, ia patut diganti adik ia ke bernama Raja Muda Bertram Brooke. Nyadi Raja Sarawak. Tajak pihak, Bertram empu ndak tentu dekat dipadu nyadi raja. Harinya, pangkat Raja Muda megak diberi ia ke anak ia, Anthony Brooke. Nya alai, Raja Charles Vainer Brooke tu keliak, suah belayak engkau akan ya Anthony Brooke. Laban ia takut ke Anthony Brooke tu nyadi raja nganti ya. Tuju hati Raja Charles Vainer Brooke tu kebendar sigi dekat ngangkat ke anak induk ya, ianya Leonora nyadi Raja Sarawak nganti ya. Ketegal ndak mujur ngangkat ke Leonora nyadi Raja Sarawak, Charles Vainer Brooke lalu nyerah ke menua Sarawak ngagai British Colony. Kena ke 1 hari bulan 7 1946. Bak leka pengap, tau ketimang Iban di Batang Rajang. Nama Raja Brooke semina bisik ditemu seduai unggal naluang ngau juni cuat. Bak timang gawai tuah, bak genteran besakai ke barang tuah kemunyi tu. Baru ngerimbas nanga sambas berapas ngau Tanjung Payung. Jengkau bincang tuah abang dundang, ngembuan tulang pangkur besi. Ada lelidak negeri Sarawak, betapa ngau awak Bukit Sentubong. Jengkau kempuk tuah Raja Brooke, pandai mujuk mudi negeri. Hari kelai kebisik ditemu bala pemansik utai lama di Guania. Menua Sarawak tu di pelabak ka udah diwan kita mensia lebih hari 45,000 tahun ke udah. Bangsa Cina di pelabak ke udah nguan menua Sarawak lebih kurang 1,500 tahun ti udah. Sidak Cina tu di pelabak ke diau di Pulau Santubong. Laban leka jakuk Santubong tu. Nanti nitih ke jakuk Cina ke, ianya babi kampung. Dalam jakuk Cina Hokkien, ianya bukit babi kampung. Nitih kejeritan yang Mr. Benedict Sandin bab bob ia kediberi nama Sengalang Burung. Leka jakuk Santubong tu
Endang jaku iban tuci. Laban di kaki bukit tu meh alai sidak bedam beban sentu buang ke apai bedang ti parai bapah bukit kelingkang. Bedam tu apai sengalang burung, lalu bedangnya aki sengalang burung. Kena ku cerita tuai, bedang tu meh keterubah iban numbuh ke adat, numbak ke bangkai, ari ajar puntang raga. Bedang tu kelia mati bapah bukit kelingkang, tang nadai siku orang nemu alai kubur ya ti benar. Ia diperantau ke bala anak ia ba bukit kelingkangnya megak. Bukit kelingkang tu megak dikumai kita iban bukit tiang laju. Ia megak disebut kita iban bukit iban tinting kedang. Jadi lemambang kenimang maya berantu bedangnya menyak bernama Siba Iba. Kebuah Siba Iba tu tau nimang gawai antau. Laban ia diau bantara menua mensia, ngau menua sebayan. Ti alaya tau medak pengawak orang aris piak tu, ngau pengawak orang aris sebayan din. Jadi orang ti ngirup jalong bedang, maya nyak kelia, ia nyak gila gundi. Tuai orang dipanggau libau, lucak lunyau kena biau jila isang. Tang laban gila undi itu, kena ripiah menantu bedang. Nya alai ia layu ke ngujung ke ia ndak gayu. Nya meh kebuah kita iban, enggai ngirup jalung, tau ke garung mentua, datai ke sarito. Takut ke alah hayu. Gila gundi itu apai keling gerasi nadiang. Bujang berani kempang. Ari panggau libau. Ucuk sengalang burung, ke bernama Sera Gunting, tau ka Surung Gunting, megak parai bak bukit kelingkang, tau ka bukit tiang laju. Pemindah sidak ari Merakai ke Sarawak kita. Maya Sera Gunting lagi di Merakai, ia ngasuh kajup berani ngungut, pejuluk rumput hijau lelayang. Matak bala pindah ngigak menua kundu. Kajup parai di Sarawak, mungkal pendam rudiang embawang ari ili nanga undup di batang ai. Maya perintah Majapahit di tanah Jawa berkuasa urang tahun 13,000 kelia, menua Sarawak di pelabak ka kena pegai perintah Majapahit ke Tegal pengarap asal bangsa Bidayuh, engkau bangsa Iban, mayu sebaka engkau jalai penghidup Hindu. Okey, jadi dia tu bala peninga. Kita dekat ngelansak bangsa asal menua Sarawak. Bangsa asal ke dulu nguan menua Sarawak. Di pelabak ka bangsa Penan engkau Ukit. Bangsa asal ke Bukai ke bisi nguan menua Sarawak tu ianya baka Beketan, Punan, Kajang, tu nyengkawam Sekapan, Kejaman, Lahanan, Tanjung Ngau Kenawit. Udahnya bangsa Lugat, Lisum, Bakung, Beliun, Berawan, Bidayuh, Bisaya, Bunyu, Iban, Kedayan, Kelabit, Kayan, Kenyah, Nyengkawam Sebub Ngau Seping, udahnya Lugu, Lun Bawang, Melanau, Melayu, Memaluh, Miri, Murut, Narum, Perban, Siban, Seduan, Segalang, Segan, Seru, Sibuti, Sihan, Siteng, Tabun, Tagal, Engau, Tatau. Ambil ke banding. Sekedar hari Raban bangsa asal ke dulu agi nguan menua Sarawak tu. Hari bangsa kita Iban, ianya nyengkawam menjadi kita bangsa Beketan. Datai hari Lemana, Batangai, Saribas, Sekerang, Krian, Batang Rajang, Mukah, Balengian, Tatau. Udahnya bangsa Bunyu, Ari Sibu, bangsa Beliun,
ari paku, anyut, julau, serikai, nyelung, meradung ngo binatang. Udahnya bangsa ukit, datai ari batang ai, batang rajang, engkau balih. Bangsa kenawit, datai ari kenawit pu, kabah, engkau batang rajang. Udahnya bangsa lisum, tau ke lusum, ari batang rajang, engkau balih. Udahnya bangsa lugat, ari gaat, engkau balih. Udahnya bangsa lugu, ari saribas. Bangsa perban, ari oya, mukah, bintulu, suai, sibuti, ngonia. Udahnya bangsa punan, ari batang ai, padih ngau layar. Udahnya punan batu, tang ia kebenarnya penan. Datai ari mujung, ngobalih. Udahnya bangsa rajang, datai ari bata rajang po. Udahnya seduan, datai ari sibu. Bangsa segalang, datai ari nanga rajang. Bangsa segan, ari bintulu. Bangsa seru, ari krian, paku ngau rimbas. Bangsa sihan, datai ari mujung ngau balih. Bangsa siteng, ari baram. Bangsa tatau, ari anap. Engkau bangsa tanjung, ari batang rajang. Sekedar ari raba bangsa tu tadi, nyau dah nadai lagi dia tu. Laban nyau jadi bangsa Iban, tau kan jadi bangsa Melayu, ketegal sidak masuk pengarap Islam. Bangsa Penan, engkau ukit, agi mayuh diau dalam babas. Tau ke Kampung Jeruang, datai ke Saritau. Ketegal lagi bangsa dua bengkah tu agi mindah nitih ke ikan, jelu, ngau mulung, tau ke sagu. Bangsa dua bengkah tu kelebih lagi nya bangsa Penan, jarang diau mendam, baka bangsa Dayak kebukai. Ukai ketegal sidak ia nolak pemansang, tang laban sidak ia udah telebak. Serta nyamai lagi ngenak cara hidup ti berkenyak. Cara penghidup bangsa dua bengkah tu, hendak ulih ubah kita dalam setahun dua. Nya alai, kita bangsa bukai tu hendak tahu mejal sidak ia ngubah jalai penghidup, nundak jalai penghidup bangsa kita. Labannya lebih ngemedis sidak ia, tang tajak pan niat kita endang dekat nulung sidak. Siti lagi, tajak pan bangsa Penan, engkau bangsa ukit, mayuh nadai surat pengada, mayuh nadai kad pengelala. Sidak yang ngai nyadi dikumbai kita ukai peranak menua tu. Laban bangsa dua bengkah tu meh, bangsa keterubah, nguan menua Sarawak tu menyak. Salah jakuk sige, bangsa kita bukai tu belak bangsa datai magang. Bangsa Penan tu ketebal lagi nguan menua di ulu baram, ulu limbang, engkau ulu batang rajang. Lalu bangsa ukit nguan menua di ulu balih, serta melaliang ke Kalimantan, Indonesia. Mayuh orang Saro ngumbai bangsa Penan ngau punan tu sama. Tang ia kebendar dua bangsa tu ukai bangsa ti sama. Cara hidup bangsa dua bengkah tu amat mayuh sebaka. Tang asal penatai ngau jakuk dua bengkah tu jauh berbeza. Bangsa Punan di pelabak ke datai Ari Ulu Kapuas, Kalimantan, Indonesia. Ari Ulu Kapuas, bangsa Punan pindah ke Batang Ai, melunggang ke Ulu Balih, lalu terus ke Batang Rajang. Di Batang Rajang, sidak nyepar baru ke Nangaba. Ari Nangaba, sekedak sidak pindah ngigak menua baru ke Batang Kemena. Engkau Batang Anap. Bangsa Penan ke endang bangsa asal, nguan menua Sarawak tu, endak sama jakuk engkau bangsa Punan. Lalu adat ngau main asal sidak pan ndak sebaka, engkau ngi pangan diri. Bangsa Beketan, kebisik nguan menua Sarawak tu dia tu. Nya di pelabak ka, datai Ari Palin.
engkau ulu Kapuas di Kalimantan Barat, Indonesia. Hari ini sidak pindah ke Sarawak kita, nengah 3 bengkah jalai. Jalai keterubah ianya nengah Palin ke Batang Ai. Hari Batang Ai sidak nyepar baru ke Batang Sekerang, Batang Lemana, engkau Batang Layar. Jalai pemindah sidak tik kedua, ianya nengah Batang Kanyau ke Bukit Batu, Gentiang Tilan, engkau Bukit Lanja, antara menua ulu Lemana, ulu Engkari, engkau ulu Ketibas di Sarawak dito. Lalu jalai pemindah bangsa Beketan tik ketiga, ianya nengah Batang Kayau ke Sungai Gaat. Lalu udahnya pansut ke Batang Balih, patik kanan Batang Rajang. Hari 3 bengkah penatai tadinya, bangsa Beketan di Sarawak ngerkai baru pindah ke Batang Krian, Batang Serikai, Batang Binatang, Batang Julau, Batang Kenawit, engkau Batang Anap. Bangsa Beketan tu mayuh bertampil engkau bangsa Iban. Ting ujung ke peturun Iban ke diatuknya bisik ngembuan darah Beketan. Dia kena ngamat ke sumpah tua Iban, engkau tuai Beketan keliak. Lebuh sidak ke bebayak di Bukit Sengkajang. Antara ulu Engkeremuh, Batang Ketibas, engkau ulu Engkari, Batang Ai. Kenok ko cerita. Maya ke bebayak tu keliak. Iban munuh babi 8 ekor. Lalu Beketan munuh babi 7 ekor. Bak pun tapang sepun. Ke diapit 2 batu 2 itik. Lebuh ke sampi, sidak bisi nyebut Jakub munyi tu. Iban engkau Beketan. Sempama baka batu 2 itik tu, tang sepengudah bebayak tu ilak. Iban engkau Beketan, dekak baka batang tapang sepun tu. Ianya nyadi sitik bangsa aja. Batang tapang ke alai Iban engkau Beketan bebayak berpancak babinya keliak, kenok ko cerita. Endang tawas serta nadai tumbuh rumput kira ke mesai balai nyabu. Bepun hari tu meh bangsa Iban, engkau Beketan, mayuh jadi. Bertampil serta beringgap engkau pangan diri. Laban sidak ke bebayak engkau bertampil tu, endang hari sabung, hari atur bala bunsuan tu. Serta meruan bisik cerita ke diri. Bangsa Segan engkau bangsa Praban, ngambuk diri peturun tuai Rajang ke bernama Tugau. Bangsa 2 bengkah tu keliak, kalak diau di menua pegai oyak, engkau Mukah. Sebedau pindah ke menua pegai Bintulu, engkau Miri. Ke diatuk baka nanga segiau, tau ke sebiu, nanga sebatang, nanga simelajau, nanga nyalau, suai sibuti engkau niah. Bangsa Segan engkau Perban, nyo jarang ditemu dia tu, engkau sida laban sida nyo nyadi bangsa Melanau. Tahu kan nyadi bangsa Melayu, baik sida ke nyo masuk pengarap Islam. Nyadi bangsa Bisaya. Di pelabak kedatai hari menua Filipin. Entik nitih ke cerita lama. Sultan Brunei keterubah ke bernama Alak Batatar. Endang segi bangsa Bisaya. Sultan Johor keterubah ke bernama Pati Beguna. Nanti nitih ke cerita lama bangsa Bisaya. Endang bangsa Bisaya megak. Laban ianya akak Alak Batatar empu. Bangsa seru dulu keliak dikumai orang Dayak Tabujang. Ketegal sidak tu nguan menua ngelingi Bukit Tabujang. Kena pegai menua Krian ke dia tu.
Sekedak sidak pindah ke Sungai Beliun di Binatang, taukah dia tu namanya Bintangor. Lalu ngumbai diri bangsa Beliun. Lalu sidak pindah ke Sungai Sengalang, pan ngumbai diri bangsa Segalang. Cerita tu hendak nyenyalah baka cerita bangsa kita Iban ngumbai diri bangsa Iban Undup, Iban Balau ngo Iban Remun. Laban ngambil nama menua alai kita yang pindah. Bangsa seru tu bangsa ke pemaduk berani. Pemerani sidak endang pemerani mutus. Laban nanti sidak ngau ngayau. Bangsa orang tu endang sigi nganjung diri bamu. Tau ke bebunuh. Takar keseput padam. Bangsa Bukai di Sarawak tu tahu dikumbai nadai oleh ngelaban pemerani bangsa seru. Bangsa Iban keliak sigi amat berani tang agi ngena akal engkau rundiang. Nanti maya bamu tang bangsa seru tu tahu disemak ke kita. Baka pemerani lemetak, tahu ke pemerani kesak. Laban sidak ndak surut ngapa serta ndak ngenati ke diri parai tajak panemu. Utai ditapik sidaknya tahu munuh. Ambil ke banding. Dalam kayau ngelaban libau rentap di Bukit Saduk. Perintah Raja Brok keliak bisik mai 25 iko bangsa seru. Tang nadai siko sidak ulih pulai laban punas digasak ke Iban. Bala peninga asai ku lengkap ku dulu ditau cerita Iban pegai Raja Brok bak tusun ke-1 tu. Ila aku nyambung baru bak tusun kedua. Biar mereka ngagai bala peninga harap ke kita oleh subscribe, ngagai kita ke bedau subscribe. Awak akan jadi perangsang aku nusi cerita tu lebih jauh lagi. Jadi mupuak dulu aku. Bye.